Hala, patay na nalumos. Tugang lifeguard. Boss, nanalumos dito boss. Asa? Dali Bato nga to. Dali lumom. Nanon sa tabuan rin nga nalumos man. May kabalo lagi boss, mga ilang tabang. Mo gani, unsa gani primerong nahitabo nganong nalumos, pila may edad sa bata. May kabalo. Pili na to, basta kay tabang nga to dito. Asa to antius na pobi? Patay ka do. Langay po na eh. Sa man to. Asa man dapita unsa nahitabo? Kaya makaplano ta ba unsa first step nga buhaton? Boss, dyan may kabalo na. Ay na dagang pangutana. Luwasan na to. Kay kamatino na to. Mangutana gyud ko makaplano ta kung sa buhaton unsa andamon. Na, mamatay na to. Ganihara to na lumos. Wa tay mahimuan. Unsa man? Magdinangag ngud pud usahay. Unsa man tabangan mo to kay tabangan ka na mo. Ikaw ang tabangan ko lata ron. Ayaw lang pud sa tinuod lang, boss. Di gyud ko kabalo malangoy nagpainadlaw na pud